Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Marco and for today's tripping, natakaroon sa Clark Safari and Adventure Park in Mabalacat City, Pampanga. And for today's video, we visit Clark Air Force Park, Clark International Airport, Clark Safari and Adventure Park, and Gintong Pakpak in Mount Arayat. So if you're new to my channel, do not forget to support, click on the subscribe button and the notification bell so you would updated on my latest videos. Without further ado, let's get started. Hello everyone, natakaroon sa Naiya going to Clark, Pampanga. So currently, nagsakay tagban guys, padong dito. So, tara! Hello world! Welcome to Clark Air Base Airport in Angeles City, Pampanga, Philippines! Yay! Hello guys, I'm back. Natakaroon sa Air Force City Park in Pampanga. So after na mo lunch, diretso dayon mi diri para maka-witness mi yun sa kanindot ang ilang park. So naa sila fighter jet, helicopter, airplane, og uban pa. After na mo diri adto mi og Clark International Airport. So tara! Naanata karon sa Clark International Airport. Pero mo doon kita isa ka plane. Basit na traffic pa sa ibabaw. What? Oh, mao ni ang Clark International Airport, guys. Mura ra gihapon siya og Mactan. Ang design niya pareha sa Mactan International Airport. Kuna mo lagi Emirates. Na ay para Dubai dire. Hi. 7-Eleven. Para departure na oh. Tara lagi. Okay ra gyud mag diri guys. Mag-chill lang or mangaon. Kay daghan kay sila mga fast food and coffee shops. Nasa sila prepare eh. Wendy's quality burger since 1969. Clark Safari and Adventure Park. Palakton ka, Oh my. Yan pa kay ulit. For my life. The next one, the access there. Then the last one, the La Agande. Initan na. Cool.
Gamay sa ulo. Ay! Wala, nagsalbating. Ano pa isa? Bye, no? Same breed naman po sila. May ostrich sa ulo. Biggest bird in the world. This one, the reticulated python po. Uy. Yahay na siya. Oh, silag-silag. Caracal. Kung may pa Kani, mga worker. napakanib, sila yung Construction sila worker ay. nakapagsalita kung saan. Baga, nagbibigay ng... Construction worker, igsoon niya. Kato, bodyguard. Hindi naman po. Nagbabantay lang. Naka-cute lang tulong. Kung may parting nakalaban, ganun. Tapos tatago sila sa butas. Ganun yung mga yan. Then kaya po nila magkukain ng 50 feet yung lalim. Kaya po nila kukain mo. Nilatas lang tulo. Sila po may gawa ng mga kain. Yes, sir. Yan. Sila po. Ang tawag dito, Bearcat? Meerkat po. Meerkat? Then next po yan tayo sa mga lion at tiger. Uy, uy. Wake up. Ito kayo lang mo ano? Lang cage ba? Murag natural habitat. Ako, parang ganun po nga nila naman. Okay. Bangin po ako dito. Come here. Hanap man. Dali, dali. Leopard. Come here. Ari na to. Come here. Woo! Dali, dali. Ay, duha sila ka po. Ay, tutuwan. Tug ang asa. Diri na to, nitindog. Bagaan yun. Come here. Whoa. Last twilight. Grabe na. Kanon ka na eh. Sweet sing. Ganito na eh. Isok na. African wild dog. Asag tingin ba? Uyan nila no. Dagkot nagbalay tao. Oo. Wak. Wak. Ito pagkain na ito. Serpent. Pagkain ko muna. Ah, kubo.
Vlogger ka na ngayon pare. Vlogger lang mo yan. Hindi pinapabidyo nila. Ayaw bumaba. Pakita mo lang kasi pagan ko eh. Hey. Wow. Hi guys. Next, the brown bear. Sa taas po, sir? Opo. Buhay ba yun? Parang patay lang yun. Hindi. Mga buhay na natin. Mga buhay yan? Opo. Hello mga ka-tripping. Karon padong ta og Gintong Pakpak in Mount Arayat, Pampanga. Currently nagsakay ta Grab guys padong dito. So check this out. Okay guys, namin karon sa Gintong Pakpak Eco Park and Clark. Ano ilang raider guys. Adult 100, kids 50, senior citizen 80. Ang restaurant tuwa sa pinakatumoy daw 200 steps. Istorya ninyo sa Golden nga Pakpak? We haven't seen it. Later. Just again later. Manya na lang. Pagali ka kita po. Trekking na.
camping house, camping place. Good day na, wala kami. Muna ilang pool diri sa gintong pakpak guys. Kung ganahan mo moare, so pwede na mo maligo diri. Entrance lang mo og 100. Okay guys, naa namin diri sa gintong pakpak. Nahanap pa namin yung pakpak na ginto. Hindi pa namin nakita. Nakita na ba yung gintong pakpak? Ha? Yan, maraming ginto. Gintong pakpak. Walang pakpak. Dire o, dire. Wala na lang gusto. Lagi please. Ay mo din na. Okay ni. Nahanap na namin guys. Yung gintong pakpak Ikaw, ng oh, ibon gintong oh. pakpak. Ikaw. Oo, galing ka talaga. Sige. Sabi mo nga, tayo na. Okay guys. Mount ang Arayat. Mount Arayat. Kaya pala ganda ng camera mo, si Ben. Oh. Ano yung among sakyan guys, nag-rent ni og Grab. Muna mong driver ay kana. Ni siya.